সেখানে আপ দলের কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিড়ম্বনা বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিড়ম্বনা বাড়ল। লাভজনক পদে থাকার কারণে 20 জন আম আদমি পার্টির বিধায়ককে বরখাস্তের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করলো নির্বাচন কমিশন এবং তারা সেখানে আপ পার্টি তারা এবার ভাবছেন যে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়ে তারা সেই আবেদন রাখবেন এবং আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি विकास कुमार। विकास जी, क्या पता चल रहा है? देखिए, दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी सरकार अभी दिल्ली हाई कोर्ट आज मूव किया है इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो इशू है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू को लेके दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो गलत है। शायद 1 या 2 दिन में इनकी सुनवाई हो सकती है। कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इनकी सुनवाई हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी झटका है और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, ये कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके इनकी एमएलए को बर्खास्त किया गया या फिर बर्खास्त करने वाले हैं, इसको लेके बहुत बड़ी इश्यू अभी खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात है कि जहां तक पॉलिटिकल राजनीति का सवाल है, राजनीति अभी दिल्ली में काफी गर्मा गई है और ये कह सकते हैं कि अभी पॉलिटिकल स्टेज पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ घटना घट रही है। जी, एक और बात जानना चाहेंगे, केजरीवाल सरकार अभी सोच रही है वहां पे हाई कोर्ट में जाने का, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनके पास एक विकल्प था, इनका विकल्प था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो पहला विकल्प हमेशा ही रहता है किसी भी सरकार को पहले, क्योंकि दिल्ली सरकार केंद्र के अधीन में आता है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार अगर कोशिश करे दिल्ली आने के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट उनके नजदीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट पहला स्टेप बनता है और दूसरी स्टेप बनता है सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली सरकार को ये लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट जाना पहले संभव है और पहले जा सकते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये लग रहा है, ये जाहिर सी बात है कि 1 दिन 2 दिन या 3-4 दिन के अंदर इनकी सुनवाई हो सकती है दिल्ली हाईकोर्ट में, चाहे सिंगल जज हो या फिर डिवीजन बेंच की खंडपीठ हो, उनके पास मामला जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है और बहुत ही संवेदनशील है और कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं। জি, বিকাশ জি, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং সেখানে কিন্তু এমনটাই সম্ভাবনা রয়েছে আপ দলের এবং ব্যক্তিগত লাভজনক পেশায় জড়িত থাকার দায়ে আম আদমি পার্টির 20 জন বিধায়ককে বরখাস্ত করার সেখানে নিবেদন করেছেন নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এই খবর জানিয়েছে এবং শুক্রবার এই খবর এসেছে, জানা গিয়েছে বিধায়কদের বরখাস্ত করার আবেদন রাষ্ট্রপতি অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন এই বিধায়কদের বরখাস্ত করার আবেদন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে কমিশনের এই পদক্ষেপের জেরে উপনির্বাচন হতে চলেছে দিল্লিতে এবং 2015 সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে আপ ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত লাভজনক পেশায় জড়িত থাকা নিয়ে বিতর্ক এবং সেখানে সাধারণ মানুষের উপরে কিন্তু প্রভাব পড়বে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে সেখানে এক ইমেজ রয়েছে মানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে, তার ওপর কিন্তু প্রভাব পড়বে, যার জেরে সাধারণ মানুষ কোথাও না কোথাও ভরসা উঠে যাবে সাধারণ মানুষের কেজরিওয়াল সরকারের কাছে। এবং আদালতে আইনজীবী প্রশান্ত প্যাটেলের দাখিল করা আর্জিতে ব্যক্তিগত লাভজনক পেশায় জড়িত থাকা জনপ্রতিনিধিদের সংসদ সচিব পদে থাকার কারণে বরখাস্ত করার আবেদন জানানো হয়। তার জেরে নির্বাচন কমিশনে পাল্টা আবেদন জানান অভিযুক্ত বিধায়করা এবং গত জুন মাসে তা খারিজ করে কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে আপ পার্টির এবং দিল্লি হাইকোর্টে তারা আবেদন করবেন এমনটাই জানা যাচ্ছে।